नमस्कार आपण मानक आम यूट्यूब चैनल बबला ट्यूटोरियल को स्वागत। अच्छा पिला माने आम पूर्व क्लास कौन पढ़ी तो मानकर मन थी निश्चय भाव में देखी थे कि सबुज उद्भिद किपरि भाव में खाद्य प्रस्तुत करे राइट कि नहीं। तो आज आम कौन पढ़ा ताले आज देखा मृतभोजी पोषण ठीक अच्छे पिला माने। तो बढ़िया कथाटी यहाँ तो आम देखी जो मैंने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें से हेले किए ना होती सबुज उद्भिद राइट कि नहीं। तेणु से जितेबाला निज खाद्य निजे केमी प्रस्तुत कर पढ़ी जदि पिला तुमने पूर्व क्लास को देखी ना तो जा देखिपर कि सबुज उद्भिद किपरि भाव में खाद्य प्रस्तुत करे खाद्य प्रस्तुत करार केमती प्रणाली से खाद्य प्रस्तुत कर सारापर क्यों मानक से खाद्यटी परिवहन हुए आ जल जो जल खाद्य जो प्रस्तुत करे जल से क्योंठू आने जमी मटी जल आने तो जल आने तार गोटे जाइलेम भाया गोटे नली अच्छी जहाँद्वारा से नली मध्य जल परिवहन हुए आ खाद्य से प्रस्तुत करे कौन सबुज उद्भिद तार पत्र। आज आम पढ़ा जो मृतभोजी पोषण कि पाने जब ये सब क्लास तुम देख न जा देखिपर तो देखिली आज क्लास को तुमको बुझा निश्चय सुविधा हम सहज हम जदि लाइव क्लास पाइबा चाहूँ सहित क्वेश्चन आंसर पाने तो तुमने जाकि प्रत्येक जमी हिस्ट्री जियोग्राफी साइंस सब क्वेश्चन आंसर कर देखिपर। आ जदि नुआ अच्छा चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर गोटे बेल आइकनटे अच्छी देखिए घंटी दब से घंटी को प्रेस कर दबाई देव तब ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कले आगे कष्ट समस्त वीडियो नोटिफिकेशन तुमने पाइपर। अच्छा पिला माने मृतभोजी पोषण कौन आगे आम देखा मृत माने कौन जी हूँ मरी जा मृत माने कौन जीटा हूँ मरी जा भोजी माने कौन खाद्य बुझिपाल कि नहीं ता माने जो गुड़िक मरी जा जिनसरू जो गुड़िक खाद्य कौन करती ग्रहण करवा से पोषण नियंती तो से मृत भोजी पोषण कहुए मृतरु भोजन करती ताले देखा किए से भाया जिनस अच्छे जो मैंने कि मरी जा जिनसरू खाद्य ग्रहण करुँच। ओके देख कौन आम मैंने छतु देखी समस्त छतु खाइच कि नहीं देख कमला चोपा पाउरुटी कटा होता फल देखी तो पिला माने फिंपी लगी जाती तो मैंने लक्ष्य करते आम कौन पाउरुटी जो रखी दिखती घरे आणिक रखी था किसी दिन रखीदे फिंपी लगी जाए कि नहीं ऊपर देखी तो से मैंने ओके तो आउ कौन पिला माने तो मैंने लक्ष्य कर कमला चोपा जो कहते आम विभिन्न जिन रखी दिखती जहाँ कौन फिंपी लगी जाए ठीक अच्छे। तेणु ये जो छतु और फिंपी हेले कौन ना सबुज कणा नथिबा ये हूँ उद्भिदर उदाहरण एमानकर कौन सबुज कणा आम टे पूर्व क्लास कौन पढ़ते कि जो मैंने सबुज उद्भिद माने सेमानकर सबुज कणा थाए जहाँद्वारा निज खाद्य निज प्रस्तुत करें कि एमानकर कौन ना सबुज कणा न थाए तेणु एमाने जो सबुज कणा ना ताले केमती ताले माने निज पोषण करती यहीटा है मेन कथा। तेणु जहाँ आम पढ़ी कि जार सबुज कणा थाए से कौन करे ना निज खाद्यटी निजे प्रस्तुत करें कि जो जो सबुज कणा ना मैंने खाद्य प्रस्तुत करें कि करें ना तापर आम मैंने पढ़ा चल धीरे धीरे तार केमी खाद्य मैंने प्रस्तुति करती एम खाद्य प्रस्तुति कर प्रणाली कौन क्यों जगार मैंने बढ़ती देखा देख कौच वर्षा दिन में जो जगार गछ डालपत्र नड़ा प्रभृति पड़ पची जाए देखी तो पे छतु आम देखी तो आम घर जो चाल हुए चाल उपर भी छतु हुए कि नहीं तो मैंने लक्ष्य कर तो से जगार कौन हुए ना से जो कुटाटी थाए कुटा पची जाए तापर हुए बा तले देखे तो जो कुटा बदाड़ी आमर थाए कुटा बदाड़ी पाखे छतु हुए से कहीं से पची जाए राइट कि नहीं। तो से कथा आम कौच देखी तो गचर गंडी उपर गोटे प्रकार छतुआ कबक परिका रहे कि नहीं से लक्ष्य पड़ते कबक बोली आम कहते। तेणु जो जगार गछ डालपत्र नड़ा प्रभृति पची जाए से छतु उठी था। तेणु से बासी खाଇବା जब जिनस कमला चोपा चमड़ा जो तार फिंपी तुम देखी तो पे चमड़ा जो तार किसी दिन रखीदे पा खाई किसी रखी देखी तो फिंपी लगी जाए ठीक है ना। तेणु आउ कौन छतु आ फिंपी मानक पे कबक कहुए तो मैंने मन रखिब तो मान कौन कहुए कबक एवं कहीगली कि नहीं तो ये कौन कहुए कबक है। तेणु यही जीव मैंने कौन कहती ना एक प्रकार पाचक रस त्याग करती बुझीगला कि प्रकार रस पाचक रस त्याग करती यही रस कबकर परिशेष जटिल पदार्थ को सरल कृत परिणत करे है। तेणु जटिल पदार्थ जो कबकर परिवेश जो जटिल पदार्थ थाए ताकू सरल कृत परिणत करे कि ये जो पाचक रस तापर से सरल पदार्थ गुड़िक छतु आ पिंपी जातीय मृतभोजी कबक मैंने शोषि नियंती
ଶୋଷି ନେଇକି ପରେ ନିଜର ପୋଷଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର। ତାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନିଜର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଯେଉଁ ପାଚକ ରସ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ସେଇ ପାଚକ ରସ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜଟିଳ ପଦାର୍ଥକୁ ସରଳୀକୃତ କରିଦିଏ। କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ ସରଳ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛତୁ ବା ଫିମ୍ପି ଜାତୀୟ ମୃତଭୋଜୀ ମାନେ ଏଇମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି। ଶୋଷି ନେଇକି ନିଜର ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇ ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ଉପାୟ ବା ଏଇ ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ। ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉପାୟ ତାହେଲେ ଦେଖ କହୁଛି ଖଣ୍ଡିଏ ପାଉଁରୁଟି ନିଅ, ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦିଅ କହୁଛି। ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଇକି ପ୍ଲେଟ୍ଟିକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗା ରଖିଦେବା। ଦେଖିବ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାରେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକଟା ଦୂରେଇକି ରଖିଥିବା। ଦେଖିଥିବ ତୁମମାନେ 2-3 ଦିନ ରଖିଦେଲା ପରେ ସେ ପାଉଁରୁଟି ଉପରେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଯବକାଚ ଲଗେଇକି ଦେଖିବ ବା ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଯଦି ପାଖ ଥିବ ବା ଯବକାଚ ଲଗେଇକି ତୁମମାନେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ପାଉଁରୁଟିର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ମାନେ ଗୋଟେ କଳା କଳା ଦେଖିବ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖ କେମିତି ପାଉଁରୁଟି ଦେଖୁଛ ଲାଗିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଯାଏ। ଓକେ। ତେଣୁ ପାଉଁରୁଟି ଖଣ୍ଡରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଉଁରୁଟି କିଛି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ ତାପରେ କଳା କଳା ଟାଇପ୍ର ଫିମ୍ପି ଦେଖୁଛୁ ଲାଗିଯାଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ କହୁଛି ପାଉଁରୁଟିର ଗନ୍ଧ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାହାରୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲା କ'ଣ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଠୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ପାଉଁରୁଟି ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛି କେତେକ କବକ ଆମର କ୍ଷତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେତେକ ଆମର ଉପକାର କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ କେତେକ କବକ ଆମର ଉପକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ କବକ ଆମର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଛତୁ ଜାତୀୟ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଛତୁ ଜାତୀୟ କବକ ଆମର କ'ଣ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ସେ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଆମର ଉପକାର କଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ କହୁଛି ପେନିସିଲିନ୍ ନାମକ ପ୍ରତିଜୀବୀ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଥିବ ସେମାନେ ପେନିସିଲିନ୍ କଥା ଶୁଣିଥିବ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଏ ଶରୀରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ପେନିସିଲିନ୍ ନାମକ ପ୍ରତିଜୀବୀ ଆମେ ପେନିସିଲିୟମ୍ କବକରୁ ପାଇଥାଉ। ଇଏ ଯେଉଁ କବକ ନାଁ କ'ଣ ପେନିସିଲିୟମ୍। ମନେ ରଖିବ ଗୋଟେ କବକର ନାଁ କ'ଣ ପେନିସିଲିୟମ୍। ଏଇ ପେନିସିଲିୟମ୍ କବକରୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପେନିସିଲିନ୍ ନାମକ ପ୍ରତିଜୀବୀ ଆମେ ୟାକୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମେ ଏଇଥିରୁ ପାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ପାଉଁରୁଟି କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମନେ ଜାଣିଛ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଉଁରୁଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ମିଶାଯାଏ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କବକ। ତେଣୁ ଏଇ ଇଷ୍ଟ କବକକୁ ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦେଖିବେ ପାଉଁରୁଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲେ ରାଇଟ୍ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଆମର କ'ଣ କଲା ତେଣୁ ଉପକାର କଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅପକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ। ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ଦେଖିଥିବ ନା ନିର୍ମୂଳି ଗଛ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗଛ ଉପରେ ଦେଖିଥିବ। ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ହେଲା ନିର୍ମୂଳି ଦେଖିପାରୁଛ ଏମିତି ଲୋଟା 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 ଟାଇପ୍ର ତ ଅଲଗା ଗଛ ଉପରେ ତାମାନେ କ'ଣ ତାର କୌଣସି ମୂଳ ଯେମିତି ନାହିଁ ଯେମିତି ସେ କେଉଁଠି ମାଟିରେ ନଥାଏ ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ତା ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ ଜଣକୁ ନିର୍ଭର କରେ ନିଜେ କିଛି କରିପାରେନି। ବୁଝିପାରୁଛ। ତେଣୁ ପର ମାନେ ପର ଜୀବୀ ମାନେ ଜୀବ ତାମାନେ ପର ଜୀବନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାମାନେ କେଉଁମାନେ ଭଳିଆ ପର ନା ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଗଛ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ କି ନାହିଁ। ଓକେ। ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କରେ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ସେ ତାର ପୋଷଣ କରେ। ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ପରଭୋଜୀ ମାନେ ହେଲା ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପରଭୋଜୀ ଯେଉଁ ପରଭୋଜୀ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନିଜ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପରଜୀବୀ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ଏମାନେ ମୃତଭୋଜୀମାନଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଶରୀରରୁ ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେମିତି ମୃତଭୋଜୀ ଯେମିତି ମୃତ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କବକ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଛତୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ସେମାନେ ମୃତ ଜିନିଷ ବା ପଚା ସଢ଼ା ଜିନିଷରୁ ନିର୍ଭର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେଇଭଳି ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ସେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ ଏମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ କିଏ ମଲାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ନିର୍ମୂଳି ଯାହାର ମୂଳ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେମିତି ସେମାନେ ବି ସେମିତି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ଲାସ୍ମୋଡ଼ିୟମ୍ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାରର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା ଚାଲ ନାନା ପ୍ରକାରର ରୋଗ କରୁଥିବା ବୀଜାଣୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ବୀଜାଣୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ କ'ଣ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି ମାଂସାଶୀ ଉଦ୍ଭିଦ। ମାଂସାଶୀ ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ ଏଟା ତ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ଚାଲ ପଢ଼ିବା। କହୁଛି କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୀଟ ପତଙ୍ଗକୁ ହଜମ କରିପାରନ୍ତି।
ये केमतिया कथा पिला माने देखा चलो पढ़े बहुत इंटरेस्ट अच्छी तेणु से जो मैंने कीटपतंग को हजम कर दूसरे माने ताने कीटपतंग मान मांस खाऊँ तेणु से कौन कहुए मांसाशी उद्भिद कहुए तेणु मन रख पिला माने से प्रकार किए कमंडलू कमंडलू गोटे उद्भिद यही जातिर उद्भिद जोटा कि कीटपतंग मानक खाई दिए बुझीपार कि नहीं तेणु कौन माने हजम करदे माने खाई तेणु यार पत्र रूपांतरित हो कीट को धरिबा कार्य करे देखिपे पिला माने कौन ना पत्रटा कौन करे कीट मान को धरी रखापा कौन करे ना साहाय्य करे से पत्र तार है तेणु कौच दि जाइए चित्र को बता देखा देख कौच पत्रटी रूपांतरित हो एक ढाल परी हो जाए देखिपा कि नहीं पिला माने या पत्र को देख केमती कीटपतंग को धरी रखापी साहाय्य कर देखिपा गोटे ढाल भाया हो लक्ष्य कर तेणु या भितर कौन करे ना पत्रटी से कौन करे धरी रखापी रखिदिए है एवं यार मुहर एक कौन हो जाए ना ढांकुणी जमीती कीटटी बाहरी न जाए तेणु या मुहर एक कौन ना ढांकुणी है यही पत्र यही पात्र सदृश कौन ना हूँ पत्र भीतर अंशरू अनेक सूक्ष्म सूता पर उपादान बाहरी थाए तेणु कमंडल सदृश पत्र मध्य को कीटटी जो पशि जाए ढांकुणी आपे आपे बंद हो जाए जदि या भीतर को थोड़ा पशिगला ना कीट ये जो ढांकुणी अच्छी ढांकुणी आपे आपे बंद हो ठीक अच्छे तेणु ढांकुणी बंद होगा माने कीट ता भीतर रहीगला बुझीपार जो पोकटी तेणु ये सूता पर जो सूक्ष्म जाल सब बाहर ता भर कौन जो बंद हो भर गोटे प्रकार सूक्ष्म जाल पर सूता भाया बाहर एथर मन कर कीटटा कीटटा को बांधिकी से रखीदे छंदीदे बुझीपार कि नहीं तेणु छंदीदेला माने कीटटी मरीज ओके तेणु कीटटी जो मरीगला तेणु आराम से कौन कर देख कौन कौन तेणु कमंडल क्षरित कौन एक पाचक रस कीट को विघटित करके शैलकृत कर हजम करे ठीक अच्छे तेणु कमंडल शर्करा जातीय खाद्य प्रस्तुत कर शर्करा जातीय खाद्य प्रस्तुत कर जबखाद्यानर आवश्यकता कीटर विघटन तेणु ताको जो जबखाद्यानर आवश्यकता ये कीट मानक जो विघटन हुए हेले से मिल जाए पिला माने जहाँ पढ़ा जीवो ताको आमे क्वेश्चन आंसर करबा जते जल्दी पढ़ा सारिबा सेते जल्दी आमे क्वेश्चन आंसर को जीवा तापर पिला माने सहजीवी पोषण अच्छे यहाँ बढ़िया कथाटी केमिति माने बंचापी सहजीवी मान जड़े जन को केमिति साहाय्य करछे ताको आमे पढ़िबा किंतु नेक्स्ट क्लास पढ़िबा ताला आज पई तमान विदाय नेबी नेक्स्ट क्लास तमान से देखा क्लास टू क्लास अटेंड करता तमान को बहुत बहुत धन्यवाद पिला माने थैंक यू एंड बाय टू ऑल ऑफ यू।